Halo, 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 halo dengan math reaction berikutnya yang lain. Jadi ini eh, ketika browsing internet nemu soal ini yang sebetulnya udah pernah eh, kebetulan soal ini sudah pernah saya lihat dan kemarin ada pas pelatihan guru saya sudah pernah membahas solusinya. Tapi ingin tahu perspektif dari orang lain gimana menyelesaikan soal ini. Jadi mari kita sama-sama lihat ya, dan kita akan bereaksi dari video ini. Iklan, gimana caranya untuk skip iklan? Oh, suaranya nggak kedengeran. Sebentar, kenapa nggak ada suara? System of equations, the very first equation is if x divided by x squared plus x plus 1 equals to a, then find the value of x squared kelihatannya dari India 4 plus x squared plus 1 in terms of a, and make sure that x is not equal to 0. So let's go ahead and get started with the solution, and here's the very first thing we are going to do. Since we want to find the value of this part, and let's go ahead and manipulate this thing. Let's focus on the denominator part only. And here I have copied it down. Let's go ahead and find the factors of this polynomial. The easiest way is we are going to manipulate it by adding x and subtracting x at the same time. And now let me go ahead and rearrange them. I'm going to combine these two, and then I'm going to leave these one. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan ini buat para buat orang yang hanya menyimak langkah menjumlahkan x dan mengurangi x itu dari luar, dari sebagai orang luar kita melihatnya, oh iya ini benar, boleh kita melakukan seperti itu. Akan tetapi Anda harus menyadari bahwa langkah ini enggak trivial ya, artinya enggak sesederhana itu ya. Dari mana dia punya ide menjumlahinya tambah x kurang x, enggak katakanlah tambah 5 dikurangi 5 misalnya ya. Kenapa begitu? Nah, itu langkah-langkah seperti itu yang Anda perlu coba cari alasannya. Alasan dalam artian bukan alasan kenapa dia benar, tapi alasan kira-kira nih. Karena kita ya nggak tahu secara persis motivasi dari orang ini melakukan langkah tertentu itu apa. Tapi kita harus berusaha mencoba mencari alasan di balik dia melakukan sesuatu ya, itu nggak mudah. Together, and here I have rearranged them nicely. Let's focus on this part over here, and we can see between these two x is in common. I can factor that one out, and I can write as x power 3 plus 1, and then I'm going to leave everything as it is, x squared minus x, and then plus 1. And now let's focus on this part inside the parentheses, x power 3 plus 1. And here I have copied down x power 3 plus 1, and 1 could be written as 1 power 3, doesn't make any difference whatsoever. And now we got the sum of two cubes. So therefore we are going to use this a power 3 plus b power 3 formula, and we can factor this one as x plus 1 times x square minus x, and then 1 square is simply 1. Now I can replace this x power 3 plus 1 by these factors. So therefore I can write this x times, I can take care of this x cubed plus 1 as x plus 1 times x square minus x plus 1, and then bracket close, and then I'm going to write down x square minus x plus 1. Now let's go ahead and distribute this one. So this could be written as
x Kira-kira square yang lebih plus alamiah x, gimana? and then times this thing x square minus x plus 1, and then I'm going to write down this x square minus x and then plus 1. And now we can see that x square minus x plus 1 and x square minus x plus 1 is in common, so I can factor that one out, and I can write x square minus x plus 1 outside, and inside bracket is going to be x square plus x and then plus 1. So thus we conclude that this x power 4 plus x square plus 1 could be written as these two factors. Now let's go ahead. Pause dulu sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu. Sebentar, kenapa ini? Oke, jadi saya mau coba melihat dari sisi yang lain gimana caranya memfaktorkan ini ya. Oh, tapi ininya. Oke, sebentar. Oh, tidak. Oke, kita akan coba melihat apakah bisa kita memfaktorkan ini dengan cara yang lain. Ya. Oke, kita coba lihat x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah 1. Ya. Oke. Oke, yang ini mengingatkan kita kepada kalau kita mengkuadratkan x kuadrat tambah 1, ada x pangkat 4-nya dan ada 1-nya ya. Jadi ini akan jadi x kuadrat tambah 1 kuadrat, tapi ini kelebihan apa? Ini kelebihan ada 2x kuadrat di sini. Jadi harus kita kurangi dengan 2x kuadrat juga, dan di sini ada x kuadrat. Maka ini menjadi x kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangi dengan x kuadrat, dan ini adalah selisih 2 kuadrat. Ingat, a kuadrat kurang b kuadrat jadi a tambah b kali a min b. Jadi ini menjadi x kuadrat tambah 1 tambah x dikali dengan x kuadrat tambah 1 kurang x. Dan ini adalah pemfaktoran yang sama dari apa yang dilakukan di video tadi ya. Oke, kita lanjut. Go ahead and focus on the left hand side of this equation, this part only. And here I have copied it down. Let's go ahead and manipulate this one a little bit. X square at the numerator could be written as x times x. And this denominator I am going to replace by these factors. I can write these one x square plus x and then plus 1 first, and then I'm going to write down x square minus x and then plus 1. Now let me go ahead and chunk this right hand side, and I can write into two fractions. I can write x divided by x square plus x and then plus 1 times x divided by x square minus x and then plus 1. And now we can see that this very first fraction, x divided by x square plus x plus 1, is same as equal to a. And now we are going to find the value of this fraction in terms of a. So let's go ahead and focus on this fraction now. And here I have copied down. Let's go ahead and manipulate this fraction. Now I'm going to divide the numerator by x and at the same time denominator by x as well.
So at the numerator, x divided by x is same as 1, and divided by x squared divided by x, I can write x squared divided by x minus x divided by x, and then plus 1 over x. And this could be written as 1 divided by, this is going to be paket pompa. Iklan. Minus 1 plus 1 over x. Now let's revert back our focus on this original equation. So I can write this first part, this, I can replace it by a. I can write a, and then times this fraction, I can replace it by simplified form. I can write times 1 over x plus 1 over x minus 1. And here's our next step. Let's focus on this very first equation. And here I have copied it down, and we can see that we got a fraction on the left hand side. I can make a fraction on the right hand side by just putting 1 underneath this a. Let's go ahead and flip these both sides over. So I can write this one as x squared plus x plus 1 divided by x equals to, I can flip this side over as well. This become 1 over a. And I can write this 1 over a on the left hand side, doesn't make any difference. So on the right hand side, I can write this thing as x squared divided by x plus x divided by x plus 1 over x. So our 1 over a turns out to be equal to x plus 1 over x plus 1. But we want to write this one in terms of x plus 1 over x minus 1. So therefore, let's go ahead and subtract 2 from both sides, and I can write this one, the left hand side is going to become 1 over a minus 2 equals to, if we add this one, 1 plus negative 2 is going to become simply negative 1. So this could be written as x plus 1 over x, and so this becomes negative 1. So thus this original equation become the right hand side. A is already there, and this part I can write 1 divided by, I am going to replace this thing by 1 over a minus 2. I can write 1 over a minus 2. Now let's focus on this part in the denominator. Let's go ahead and simplify this one. And here I have copied down. Let's go ahead and simplify this thing. I can write 2 as 2 over 1. Oke, ini udah selesai ya, udah bisa dinyatakan dalam A dan tinggal disederhanakan. Hasil akhirnya jadi A kuadrat dibagi 1 min 2A ya. Oke, kita coba cara lain. Di soalnya apa? Soalnya ini. Ya udah maghrib di sini. Ups. Oke, ini. Sebentar. Oke, kita coba cara lain ya, tanpa pemfaktoran ya. Jadi si informasi ini tadi kita lihat bahwa dengan memflip kita seperti punya informasi yang baru. Mungkin prinsipnya di sini bahwa kalau yang bawahnya itu banyak penjumlahannya, lebih baik si informasinya itu disajikan dalam bentuk flipnya. Ya, jadi yang ini kita punya x kuadrat tambah x tambah 1 per x sama dengan 1/a. Yang ini, yang kirinya kita bisa sederhanakan jadi x ditambah 1 ditambah 1/x sama dengan 1/a. Ya. Yang kanannya, katakanlah ini kita beri nama dulu dia sebagai b, dan kita ingin nyari b. Kalau kita flip, kita dapatkan x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah 1 per x kuadrat sama dengan 1 per b. Dibagi jadi x kuadrat ditambah 1 ditambah 1/x kuadrat sama dengan 1 per b. Oke. Nah, jadi pada intinya adalah dari sini kita bisa mengetahui nilai dari x tambah 1/x, ya ini 1/a min 1. Kalau saja dari informasi x tambah 1/x ini kita bisa mencari nilai dari x kuadrat tambah 1/x kuadrat, maka kita selesai. Karena si x kuadrat tambah 1/x kuadratnya jadi bilangan, berarti nanti kita tahu nilai dari 1 per b. Kalau kita tahu nilai 1 per b, maka kita juga tahu nilai b. Oke. Jadi sekarang
Gimana caranya agar kita bisa menghitung X kuadrat tambah 1 X kuadrat dari yang diketahui? Karena pengen ada kuadratnya, ya kita kuadratkan aja. Apa sih yang terjadi kalau kita kuadratkan ini? Yang ruas kiri menjadi X kuadrat ditambah 2 kali X kali 1 X, yakni 2 ditambah 1 X kuadrat. Oke. Oh, kalau begitu, kita tahu dong nilai X kuadrat tambah 1 X kuadratnya. X kuadrat ditambah 1 X kuadratnya menjadi 1A min 1 kuadrat kurang 2. Kita substitusi kemari. Ini dikurang 2 ditambah 1. Jadinya 1A min 1 kuadrat min 2 tambah 1 dikurang 1 sama dengan 1 per B. Ya. Apakah ada yang salah? Kelihatannya oke ya. Oke, berarti si B-nya adalah flip dari ini. Ya. Saya perasaan ada sesuatu yang terlewatkan. Entah apa. Ada perasaan tidak enak begini. Oke, nggak apa-apa. Jadi ininya 1A kuadrat dikurangi 2 per A ditambah 1 kurang 1, ini sama dengan 1 per B. Berarti flipnya B per 1, atau kita tulis ulang dulu, ini jadi 1 per A kuadrat dikurang 2A per A kuadrat sama dengan 1 per B. Berarti B per 1 belum. Oke, sudah maghrib. Berarti B-nya sama dengan A kuadrat dibagi 1 min 2A. Ya. Tadi jawabannya apa? Apakah sama? Jawabannya tadi A kuadrat per 1 min 2A. Ya, jadi seperti itu. Bisa seperti itu juga. Jadi mungkin pelajaran yang kita ambil adalah bahwa kalau kita disajikan sebuah informasi, kita bisa mencoba melihat bentuk apa sih yang lebih menguntungkan buat kita. Jadi ternyata setelah di-convert jadi flipnya, bentuknya jadi lebih enak untuk dimanipulasi. Oke, begitu saja reaksi Math Reacts kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap selalu bermatematika. Salam.